Mak, nyada weris ini. Bagaimana, Dang? Tenang, ada anjing kasih gua. It's time to escape, but I don't know where the fuck I'm headed. Up or down, right or left. Gebetan temen yang baru tante. Orangnya pengangguran bukan? Iya. Kalau sewa pengangguran itu pengangguran. Kalau lo pekerja gue kudu pengangguran, lo sewa baru boleh. Ngomong-ngomong, dia itu siapa sih, Mon? DH ini gebetan temen yang baru tante.